Uvira, bahusika ya Uvira, batu ya Uvira. Leo niliamua kuanzia na kipindi cha mpya tutakuwa leta kila siku 18h parce que kila siku taarifa ya habari ya 18h tuko watu ya politiki hapana, tunaona bora tuko leta mada yenye tofauti. Hii ni tronso ya kutoka ku Rompwe kwenda ku Frontier, na hii ni route numero 30, barabara numero 30 ya kwenda kutoka ku Rompwe unaenda ku Frontier. Je pense que mtu mwanazoea kwa njia ku Frontier anajua route numero 30 ishaanza kujengewa na ishakuwa na qualité moya bien na quantité moya fresh, ile mamidundo ishaanza punguka. Uvira sio peke tuko naona gisi barabara yetu inapendeza, barabara yetu ishakuwa na muonekano tofauti na gisi tulikuwa na ikamata. Barabara yetu ishakuwa na clearance moya bien, kala ya bien na muonekano mwenye inakuwa ya utamu. Batu ya Uvira mnakaribishwa Uvira, batu ya Uvira muna alikwa Uvira kupitia hali halisi zishaanza onekana Uvira. Uvira saizi ishakuwa ni mwingine yenye kila umoya ashaanza penda kukala, kila umoya ashaanza penda kuishi, kila umoya ashaanza penda aone butamu ya Uvira. Ndabatilia katronso na kupa faire Frontier, ndaonesha image ya Frontier na ndakuwa nawaambia ku Frontier tunafika na panakuwa hivi na sasa hii ni chemin, hii ni njia kutoka ku Rompwe, ni route numero 30 kutoka ku Rompwe mpaka ku Frontier. Karibu ku subscribe, ku share na ku like na ku comment. Ni TV yako Kivu Live TV, inapatikana Sud Kivu, Uvira, Kasenga, Avenue Azuri, mu Kongo ya Kidemokrasia. Kama mnaona pale gari yenye iko tengeneza barabara biko pale ya mkubwa, na pembeni mnaona si barabara ishaanza kuwa na kulele mwa utamu. Ukiangalia bien cha kwa kulele mwa vya utamu. Hapa ndio kwenye wanaishia size kwa route numero 30, ndio barabara inaishia. Na kwa mbele sasa mnaona gari kwenda na monga mai juu ya kufanya goudron ikuwe na kabuterezi kama hivi kabutamu, ama bulongo iache kurusha vumbi sana kwa juu. Ndio maparti niko natengeneza ako pale, na gisi unaona ile maparti kule pembeni sikupenda kuonesha mai ndio niingiaga kule, na ndio maana wanapandisha barabara inakuwa mnivo ya hapo, inakuwa ya munene. Batu kwa sema barabara ni ya munene sana, ni ya mrefu sana. Ni ya mrefu juu balitia makusha barabara ya nani ya budongo juu barabara ipande. Tukizogea kwa mbele mnaona fasi kwenye barorage wanaikalaka. Tunafika pale ku tronso ya pale, tunaanza ingia pale pembeni ya ba changere pale kwa barorage wanaikalaka, na pembeni mtaona ba mama ba vandere na ba papa ya ba vandere ya karibira wanaoshaka pale karibira pale ndio kwenye barundi wanakia kama tia karibira yetu, na ndio kwa nikia gojia pale karibira. Solo wewe unaleta discussion gani Uvira, ama unaleta discussion gani kwa barabara? Unaweza ongea nini ama unachangia nini kuhusiana na gisi barabara inaendelea kujengewa, barabara inaendelea kuwa ya bien? Tulikuwa na idea, tulikuwa na miss kila siku kusema tutapata barabara, lakini hakuna barabara tulipata. Na kupitia gouverneur Purusi, kupitia nguvu zake, kupitia mapledoyer yake na kupitia malalamiko ya watu ya Uvira, tunailia sana barabara. Leo tunapata barabara. Ukiangalia pembeni piko magari ziko kunywa pale karibira, pale kwa mama wa karibira, ni mama wenye mama Vandere ya pia karibira na Bavandeze iko pale kwa kunywa karibira ya magari ya Burundi, bashoferi ya Burundi na jakunya kwa karibira. Na waza mnaona mwe peke niliwaonyesha paka na magari zisizo na kunywa na zisizo na shota. Tukizogea hapa tunatambuka pale ku DGDA, tunakuwa deja mtransport DGDA na Frontier pale katikati kwa DGDA hapa kupitikia kufilme. Tunawaonyesha jinsi magari zinajipanga pale ku DGM. Hapa ni ku DGM deja. Nasi magari zinajipanga, circulation ilikuwa mingi, magari zilikuwa za mingi sana hapa Frontier. Watu walikuwa mingi sana, na watu wanalalamika wanapenda Frontier bana inepeshe barabara juu barabara ni kidogo hapa Frontier, hapa kutoka Frontier.
Na sasa mliona nimeonyesha drapo ya Kongo, na hapa tuko ku frontiere ku drapo ya Burundi. Hapa ni ngambo ya Katumba, pale ilikuwa ni ngambo ya Kavimvira, na hapa ilikuwa deja ngambo ya Katumba. Na sisi drapo ya Burundi inapepea, drapo ya Burundi inaonekana iko na pepea, na sio tunaona magari ziko napita za huku zinaenda huku na za huku zinakuja huku. Ni movement yenye iko frontiere ya Kavimvira, ni movement yenye batoto ya frontiere banakuwa na faidika, banakuwa na furahi kuiona, batoto ya Uvira banakuwa na furahi kuiona. Drapo ya Burundi jinsi iko na pepea, na ndio drapo ya Kongo nayo iko nasaidia kupepea. Tushaona drapo ya Burundi sana, hata tuwaelewe ku drapo ya Kongo. Tuoneshe kisi drapo ya Kongo nayo inapepea, inafurahia kuwa karibu na mwenzake. Yani ni drapo zinaonesha amani na utulivu. Drapo ya Burundi piko rangi tatu, piko vert, rouge na vert, rouge na blanc. Vert rouge inaonesha ni damu, na blanc inaonesha amani. Vert ndio kidogo siwe inaonesha utulivu kidogo, lakini ku drapo yetu piko rouge, jaune na bleu. Nitakia wapatie siku nitakuwa naanza sema marangi hizo kwa drapo. Asante.